बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन अमीन राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएंगे आज के जो हमारे मेहमान हैं आयशा सैयद हैं, साबिक MNA जमात इस्लामी से हैं और यकीनन नौजवानों के लिए और कश्मीर इशू के लिए भी बड़ा अहम रोल दे रही हैं और ख़ास करके ख़वातीन के लिए इनका अहम रोल है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि दूसरे जो हमारे मेहमान हैं सियाब अज़मत मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ये भी कश्मीर इशू के लिए बड़ा अहम रोल इन्होंने दिया ड्यूरिंग अपने जो स्टूडेंट्स कैरियर था। तो सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से। तो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने शोपियां में 3 कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया है। ये सिचुएशन है, ये रोज़ की सिचुएशन है। रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों को, बेगना कश्मीरियों को वहाँ शहीद किया जा रहा है। हमारा सवाल ये बनता है कि क्या हम ऐसे ही वो जो कश्मीरी हैं बेगुनाह जो शहीद हो रहे हैं, हम ऐसे ही उन्हें देखते रहेंगे? मैडम, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगा और आपसे यही सवाल रखूंगा कि क्या हम ऐसे ही सिर्फ देखते रहेंगे, कब हम आवाज उठाएंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए एहसन साहब, इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, कश्मीर में जो इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है और दुनिया के कुछ कवानीन होते हैं जो अपने मुल्क के होते हैं और उन कवानीन में उन्होंने कितने आर्टिकल्स बदल के वो तमाम उनसे वो हुकूक ले लिए हैं जो कश्मीर अपने आवाज को उठाने के लिए और अपने आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, और उनसे वो दुनिया में मीडिया पे भी उनके बारे में कोई सूरत हाल, कोई चीज नहीं आ रही, उनको वो भी अलाउ नहीं है कि उन पर जो जुल्म हो रहे, जो जबर हो रहे, जो जिन हालात से वो गुजर रहे, दुनिया उसको देख सके। वो तमाम हुकूक उन्होंने उससे छीन लिए हैं। कानून साजी भी उन्होंने की, कई अमेंडमेंट उन्होंने पास की जिसमें से उनके शोहरियत हासिल करने की और उनके जाके उनके जमीनों पर कब्जा करने की। क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो कवानीन है, कुछ दुनिया के कवानीन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है और कुछ दुनिया के जंगी कवानीन है। कश्मीर जो है जिन हालात से गुजर रहा है इस वक्त, कि उनमें खवातीन का क्या हाल है, उनमें बच्चों का क्या हाल है, उनमें नौजवानों की क्या सूरत हाल है, बूढ़ों का क्या हाल है। उनके नौजवान जो है जेलों में पड़े हुए, उनको अपने लिए कोई इंसाफ की फराहमी में या कहीं से अपील के उनको कोई उनके लिए वो जगह नहीं है। उनको सजाएं दी जाती है, उनको ये भी पता नहीं कि सजाएं देती है और वो जो कानून है कि कानून के मुताबिक जाके वो अपने आप को वादे करे कि मुझे किस जुर्म में ये सजा दी जा रही है, वो हक में से छीन लिया गया है। फिर आप उनकी औरतों को देखें कि उनके नौजवान किस तरह से इंसानी हुकूक के जेलों में पामाल हो रहे हैं। जैसे आसिया इंदरानी है, वो किस उम्र में, किस हालत में उस जेल में पड़ी हुई है, और इस तरह से बहुत सारे, और यासीन मलिक साहब का आप देखें, उनको जो सजा मिली, कितने नौजवान हैं जो वहीं पर जेल में ही चले जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद उनकी जो खवातीन है, उनकी खवातीन की जो सूरत हाल है, खवातीन उनके इस वक्त कश्मीर की खातून हाफ फिडो जिसको कहा जाता है, हाफ फिडो की जिंदगी गुजार रही है। उसको ये पता नहीं है कि मेरा शौहर कहाँ पर है, उसको ये पता नहीं है कि मेरा शौहर जिंदा है कि मर गया है। एक वजाहत हो जाती है कि शौहर मर गया, वो अपने लिए आने जिंदगी की कोई प्लानिंग कर सकती है, कोई फैसला कर सकती है, वो उस औरत से छीन लिए गए। वो औरत जो है अपने घर को भी देख रही है, अपने माली हालात को भी देख रही है और उस बेटी की जिंदगी को भी वो देख रही है, उन बच्चों को भी देख रही है, ऊपर से भारत की फौज की तशद्दुद से निशाना बन रही है। देखिए
Exactly. اس وقت ہم جو ضرورت ہے بہت بڑی کشمیر کے حوالے سے، اگر ہم کہیں کہ ہم ریکمینڈیشن ان کے لیے جو بہت بڑی آواز ہوتی ہے، ایک یہ کہ یو این میں کشمیر کی خواتین کا خصوصاً بین الاقوامی خواتین کا فورم یو این میں بنا ہوا ہے. سیڈا کا قانون موجود ہے، لیکن وہ ساری قوانین قانون سازی کے باوجود بھی کشمیر کی خاتون جو ہے وہ اس وقت ایسی زندگی گزار رہی، شاید اس دنیا میں اس طرح کسی کے حقوق پامال ہوتے ہوں. تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ یو این میں جس طرح کے ایک فلور مختلف، جیسے پاکستان کی خواتین کے لیے ایک فلور مختص ہے، اس طرح سے بہت سارے ممالک کے لیے، بہت ساری خواتین کے لیے پورے فلور مختص ہے. تو اس وقت کشمیر کی خاتون کا وہاں پہ ایک خصوصی کمیشن بنایا جائے تاکہ وہ کمیشن اس کا جی میڈم، آپ نے اس کو دیکھے کہ کس طرح سے وہ خاتون پیش رہی ہے. دوسری چیز کہ جو جنگی قوانین ہیں دنیا کے، اس وقت بھارتی فوج پہ وہی قوانین لاگو کیے جائیں. میڈم میں اس حوالے سے پوچھوں گا، سسٹم ہونا چاہیے وہ بین الاقوامی انٹرنیشنل لا میں موجود ہے. اکاؤنٹیبلٹی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، وہ جواب دہ ہو کہ کس طرح سے اس خاتون کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں، کس طرح سے نوجوانوں کو وہ مار رہے ہیں، کس طرح سے ان بچوں کو وہ شہید کر رہے ہیں. تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری دنیا میں ایک آواز ان کی، جہاں پہ انسانی حقوق کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جہاں پہ انسانی حقوق کے لیے بات دوڑ ہو رہی ہے، وہاں پہ دنیا کی خطے میں، دنیا کے ایک حصے میں، وہاں پہ جس طرح سے ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ان کے لیے یکسو ہو کے اٹھا جائے اور ان کے لیے آواز اٹھائی جائے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ ممالک ہیں، چاہے وہ اسلامی ممالک ہیں، چاہے وہ پوری دنیا کے جو انسانی بنیادی حقوق ہیں. جی بالکل ٹھیک. حوالے سے تو میرے خیال میں کہ اس وقت بہت جو اشد ضرورت ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کے فیصلے کیے جائیں اور کشمیر کی خاتون کے لیے خصوصاً جیل میں ایک کمیشن بنائے اور ایک ان کے لیے اسی طرح جس طرح اور دیگر جو پسماندہ یا جن کے حقوق ان کو نہیں مل رہے، وہاں پہ انہوں نے اقوام متحدہ مختص کیا ہے، تو ان کے لیے پیش کیا جائے. جی ایگزیکٹلی میڈم، متحدہ سے آواز اٹھی جائے اور پوری دنیا ایک ہو کے اس کے لیے آواز اٹھائے. اور جنگی قوانین بین الاقوامی جو ہے ان کی جو سزا ہے ایک فوجی کی، جیسے فوج کے اندر بھی اپنے مطلب سزا کا انتظام موجود ہے، لیکن وہ جب اس طرح کا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، ان کے فوجی زیادتی کرتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتے ہیں، جب ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس کورٹ مارشل میں وہ تمام فوجی کسی کو فرار دے دیتے ہیں. جی بالکل آپ نے میڈم، سزا سے بچا دیتے ہیں. میڈم آپ نے درست نشاندہی کی ہے. میں اپنے دوسرے مہمان سے بھی اس حوالے سے پوچھوں گا. سیاب عظمت، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آر ایس ایس اور جو ہندوتوا کا نظریہ ہے، اس تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اقوام عالم کی جو پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے، تو آپ کیا کہیں گے کہ ایسی ہی پالیسی رہنی چاہیے یا اس میں کوئی چینجز لانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ احسن بھائی، آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا، اور اس کے علاوہ دوسرا جو آپ نے ڈیبیٹ، کشمیر ڈیبیٹ کے لحاظ سے پروگرام رکھا، مجھے اچھا لگا. جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کا جو نظریہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور جس طرح وہ اس کے لحاظ سے ہمیں ہی خالی نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے لحاظ سے انڈین جو گورنمنٹ ہے، جو انڈیا بھارت ہے، انڈیا ہے، اس کو بھی سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جو ہندوستان ہے وہ ایک سرکولر ریاست کے طور پر پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو بی جے پی اور آر ایس ایس کا نظریہ ہے جو صرف ہندوازم اور دوسری اقلیت برادریوں کے ساتھ اور خاص کر کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، ہر طرح کے ان کے ساتھ عبادت گاہوں پہ ان کی پابندی ہے، ان کے گولیاں برساتے ہیں، ان کا جو سارا سسٹم ہے اس ٹائم جو بی جے پی کی حکومت ہے، جو ایک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ایک ہندوستان جو ایک معاشرے میں پوری دنیا میں ایک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ایک معاشیت کے لحاظ سے ایک اچھا ملک جانا جاتا تھا، اور ان لوگوں کی وجہ سے، اس گورنمنٹ کی وجہ سے آج وہاں سے لوگ اس ہندوستان سے، ہمارے پڑوسی ملک سے نفرت کرتے ہیں. جس طرح ہم تو آلریڈی اس کے ساتھ ایک دشمن کے طور پر ہم
हम उसे समझते हैं, लेकिन जो उनका नज़रिया है, जो अक़लियतों के साथ जो ज़्यादती और जुल्म करते हैं, उसकी वजह से वो हिंदुस्तान को एक बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, हिंदुस्तान की आवाम को और हिंदुस्तान के लोगों के लिए। तो ये हमारे लिए भी ख़तरा है, पूरी दुनिया के लिए भी ख़तरा है, ताकि जो इस तरह की जो हुकूमत होती है, जो रियासत इस तरह की जो वजूद में आती है, तो वो फिर अपने लिए भी ख़तरा होती है और दूसरे लोगों के लिए भी और दूसरे ममालिक के लिए भी ख़तरा होती है, क्योंकि वहाँ पर किसी रंग, नस्ल और बरादरियों की वो इन चीज़ों से वो निकल ही नहीं पाती, और वो उनकी एक ही सोच होती है, एक ही नज़रिया होता है कि सिर्फ हमारी ज़ात हो, इसके अलावा वो सारी चीज़ों को कंडम करते हैं और सारी चीज़ों को ब्लैक लिस्ट करके वहाँ पर छोड़ देते हैं। सयाब अजमत, ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि नौजवानों का किरदार इसमें कितना अहमियत का हामिल है, वो पाकिस्तान में हूँ, इंटरनेशनली हूँ, तो कैसे वो रोल दे सकते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, नौजवानों का जो किरदार होता है, किसी भी डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, किसी अच्छे माशरे की बात करें, या किसी भी अच्छी सोसाइटी की बात करें, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर हमेशा से इनकलाब भी अगर किसी सोसाइटी में आया तो नौजवानों ने लाया होता है। यहाँ पर हम बात करें 1947 से लेकर आज तक जो कश्मीर एक टुकड़ों में बटा हुआ है, जिस तरह से भी वहाँ पर कुछ जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी, जिस तरह हमारा किरदार होना चाहिए था, रोल होना चाहिए था, वो उस तरह से हम नहीं अदा कर सके, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा चुकी है कि जो हिंदुस्तान के जो यूथ है और हमारी कश्मीर और पाकिस्तान जो यूथ है, उसमें एक बड़ा फर्क है। वो अपने लोगों को बड़ी तरबियत देते हैं इंटरनेट को यूज करने के लिए। दुनिया को जो कश्मीर का नक्शा है, हमारे पास तो एक मुस्लिम कंट्री होने के लिहाज से हमारे पास ये बड़ा एज है, पूरा कश्मीर हमारे साथ वो खड़ा होने के लिए तैयार है, लेकिन हम उस तरह कोई खातिर खा जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं अदा कर सके। आज मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आज सोशल मीडिया का दौर है, दूसरी इस मीडिया के करंट मीडिया या दूसरा मीडिया प्रिंट मीडिया के लिहाज से वो एक तरफ है, ये है जो पूरी दुनिया उसको देख रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें आप देखेंगे जो हमारे पाकिस्तान, कश्मीर और हिंदुस्तान के आप जब कंपैरिजन करेंगे तो आप कोई भी ट्वीट करते हैं कश्मीर के ऊपर, आज आप एक ट्वीट करें तो उसके ऊपर देखेंगे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो कश्मीर के ऊपर किस तरह से आवाज उठाते हैं। और हम लोग आज हम यहां पर बैठे हुए हैं, हमें थोड़ा सा इस पे जरूर एनालिसिस करना चाहिए कि हम उसके मद्दे मुकाबले उन लोगों को कितना रीट्वीट करते हैं, कितना इस चीज को उजागर करते हैं कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और ज्यादती होती है, जो हम जो चीज़ें हासिल भी कर सकते हैं वो चीज़ें हमें उसमें इतना अपना रोल नहीं दे रहे हैं। ये हमारे लिए काफ़ी मायूस कुन चीज़ें हैं, लेकिन खैर हमें मायूस नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को हमने आगे बढ़ाना चाहिए, हमें अपने लोगों की तरबियत करनी चाहिए। आज आप यहाँ पर बैठे हुए इस टीवी चैनल की विसादत से आपको अपने लोगों को, अपनी यूथ को, ये अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, आप कॉलेजेस में जाती हैं, जो भी है। मैडम, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगा, आपसे मैं इस हवाले से पूछना चाहूंगा कि कश्मीर इशू पर अमेरिका पाक भारत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिकी तर्जुमान जो हैं उन्होंने इस हवाले से बयान दिया है, तो आप क्या समझती हैं कि जो अमेरिका रोल दे रहा है उसे ऐसे ही देना चाहिए या हमें अपनी एक पॉलिसी चेंज करनी होगी अमेरिका की तरफ? क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि हमेशा हमें वीटो किया जाता रहा जो P5 हैं उनकी जानिब से। तो आप क्या समझती हैं कि हमें पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए? क्या हमारी महासी पॉलिसी की वजह से हमें यह नुकसान उठाना पड़ रहा है कि हर दिन कश्मीर में नौजवानों को शहीद किया जा रहा है और औरतों के साथ आप जो वहां पे नारुआ सलूक किया जा रहा है वो सारी दुनिया के सामने है, लेकिन कहाँ है ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल जो वायलेशन वहां पे हो रही है? तो उस हवाले से कोई देखने वाला नहीं है क्या? देखिए एसएम साहब, मैं ये कहूंगी कि हम मुतालबा जो कर रहे हैं वो हम यूएन से कर रहे हैं, हम अमेरिका से नहीं कर रहे हैं। अमेरिका का हम देख चुके हैं कि अगर वहां पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से देखें, ठीक है, वो अपने शहरियों को तो बहुत ह्यूमन राइट्स का हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि अमेरिकन सिटीजन के लिए तो बहुत ही अच्छे ह्यूमन राइट्स और सारी चीजें होती हैं, लेकिन जहां बात इंटरनेशनल पे हम देखें, बैनुल-अक़वामी सतह पे, तो उन्होंने अफगानिस्तान में क्या किया, क्या कितने उन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, या अगर
नाज़रीन आपको बताएं कि आयशा सैयद यहाँ पे कितने केसेस हैं पाकिस्तान में जो अमेरिका ने फिर वहाँ पे वायलेशन की। तो मैं समझती हूँ कि हमें जो हम इस वक्त पूरी दुनिया हम मुतालबा कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा जिसके लिए बना था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसके लिए बना था, और ये इदारे जिस दुनिया को दूसरी जंग अज़ीम के बाद उसको बचाने के लिए, इंसानी हुकूक को पामाल से बचाने के लिए ये इदारे बने थे। हमारा मुतालबा इन इदारों से है, हमारा मुतालबा जो है वो अमेरिका से नहीं है। अमेरिका तो खुद एक मुल्क है, ठीक है यहाँ बिल्डिंग इमारत वहाँ मौजूद है, लेकिन वो तो खुद एक मुल्क है जो अगर वहाँ पे वायलेशन होगी तो अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ पे भी जाके उसको काउंटर करेगा। तो हमें यहाँ पे मुतालबा जो है और बात जो है उसी फ्लोर से करनी है जो फ्लोर पूरी दुनिया ने मिलकर बनाया था और इस काम के लिए बना था। आयशा सैयद साहबा, आपसे मैं इस हवाले से भी जानूंगा कि बिलावल भुट्टो ने रिसेंटली जो बयान दिया उस पर आप क्या कहेंगी? मैं बिलावल भुट्टो के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा, वजीर खारजा ने जो एक अच्छा नैरेटिव दिया है और पूरे भारत में आप कह सकते हैं कि वजीर खारजा ने भी जो बातें वजीर खारजा हैं उन्होंने बड़ी तनकीद की है इस हवाले से, तो आप क्या कहेंगी कि उनका जो बयान है ये काफी है या हमें कोई मतलब कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए? देखिए बयानात तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे पिछले हुक्मरानों ने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत बेहतरीन तस्वीरें की और यहाँ पे भी बयानात बड़े अच्छे अच्छे देते रहे। अब हमें कौन पूरी देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी कि क्या बयानात के पीछे वो प्रैक्टिकल भी है। मतलब यही तो है कि बयानात से सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल है तो वही चीज होती है जो पहले ही हो रहे थे। तो मैं कहूँगी कि खुदारा सारे लीडर्स जो है वो बयानात जो दे तो उसके साथ उनका जो स्टेटस है, उनकी जो हैसियत है उसको इस्तेमाल करते हुए, चूंकि कश्मीर जो इस वक्त जो आग वहां पे चल रही है, जो इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, जिस तकलीफ से उनके लिए कश्मीर को एक कब्र की मानद बना दिया गया है और ये सारा अभी तक अगर वो लोग दुनिया से जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के झंडे में उनको लपेट के दफन किया जा रहा है। वो पाकिस्तान के साथ इश्तिराक चाहते थे, पाकिस्तान के साथ वो आना चाहते थे, वो एक मुस्लिम रियासत थी। तो इस वक्त जो है हमें प्रैक्टिकल, हमें बयानात की हद तक नहीं, हमारे लीडर जितने भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने ऐसी तकरीरें की, ऐसी बातें की, ऐसे बयानात दिए तो कौन उनके साथ हो गए। लेकिन हमने देखा ये कि वो लीडर उसकी बात में कई दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रह चुकी है, कश्मीर के इशू में कोई काम नहीं हुआ, बल्कि बदतर से बदतर हुआ। सही। तो इस वक्त अल्लाह करे कि उस वक्त बयानात जो वो दे रहे, मैंने चूंकि वो बयान सुना नहीं है, मैं मतलब ना दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इस चीज को सिर्फ बयानात के हद तक नहीं, इसको प्रैक्टिकली इस मसले को हल किया जाए, दुनिया की सतह पे शो वाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उस बयान से पीछे हट जाए या प्रैक्टिकल उसमें ना हो, उसके लिए हमारी भाग दौड़ ना हो। सिर्फ एक स्पीच, एक बयान करके मेरे ख्याल में उससे मसला हल नहीं हुआ है। एग्जैक्टली मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको बताएं कि आयशा सैयद साबिक MNA जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद थी, उनका मौक़िफ़ आपने सुना। मैडम आपके कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको बताएं कि सियाब अज़मत मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अहम रोल इन्होंने दिया और कश्मीर इशू के हवाले से भी बड़े एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। सियाब, मैं आपसे इस हवाले से लाजमी जानूंगा कि आप क्या समझते हैं कि जो OIC का रोल है या अक़वाम आलम जो रोल प्ले कर रही है, क्या इतना काफ़ी है या पाकिस्तान को एक मौसर तरीके से प्रैक्टिकली कुछ काम ऐसे करने होंगे कि जिसके ज़रिए से कश्मीर इशू में कम से कम जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और जो रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, इसमें कमी आ सके? कोई ऐसी राय जो आप देना चाहें? देखें हसन साहब, बात कुछ इस तरह से है कि पिछले चंद दहाइयों से ये ऐसा ही चलता आ रहा है कि जो हम जिन दोस्तों के साथ, जिन लोगों के साथ हमारी उम्मीदें वाबस्ता थी, जिसमें OIC भी है, जिसमें हमारे मुस्लिम ममालिक भी हैं, उन्होंने कुछ उस तरह से खातिर खा कुछ दोस्त ममालिक तो हमारे साथ उस तरह से चले, लेकिन कुछ
جو جس طرح اویسی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کوئی خاطر خواہ اس طرح کشمیر کے لیے کوئی ایسا رول یا کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا جس سے ہمیں سیٹسفیکشن ہو. اس کی کچھ وجوہات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ شاید وہ ہمیں اس طرح نہیں سمجھتے کہ شاید ہم ان کے ایز کمپیئر ٹو ہندوستان جس طرح وہ شاید وہ ان کو زیادہ معاشیت کے لحاظ سے ہو یا کسی لحاظ سے بھی شاید وہ ان کو زیادہ بینیفٹ دے رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے. وہ جو کشمیر کی مؤثر آواز کو اس طرح سے بلند بھی نہیں کر سکے، اور ہمارے لیے بھی جو ہمیں سیٹسفیکشن ہونی چاہیے تھی انہوں نے نہیں دی. کیونکہ اس میں یہ دیکھیں گے جو ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے ہندوستان، اس میں 1947 سے پہلے بھی وہ اس طرح سے ہو رہا ہے، لیکن 1947 سے لے کر آج تک وہ ہمیشہ سے روز بروز، یہ پچھلے چند عرصے پہلے جو 35A اور 370 جو تھا اس کو بھی اس نے ختم کیا، لیکن کوئی ہم ایسا کردار ادا نہیں کر سکے یا اس کو روکنے میں ہم کوئی کردار نہیں ادا کر سکے. آپ کے لیے بھی بڑا کردار ادا کر رہے ہیں اور ساتھ مطلب کہ ایکٹیو ہیں فیلڈ میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان کیا رائے دے رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے آگے بڑھیں؟ کیا جو ہم جلسے جلوس کرتے ہیں، کیا ہماری خاموشیاں جو مطلب کہ کسی ڈے کے بنیاد پر، کیا یہ ساری چیزیں کرنے سے ہم کشمیر کا ایشو ریزالو کر سکیں گے؟ اس پہ میں اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کانفرنسز میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہم صرف کانفرنسز کی حد تک اور فوٹو سیشن کی حد تک، یا خالی جس طرح ہماری میڈم یہ MNA تھی انہوں نے ابھی بات کی تھی کہ ہم اگر خالی باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، ہم بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ہماری بہت اچھی ڈسکشن ہوتی ہے، کانفرنسز ہوتی ہیں، بس وہاں تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن عملی ہم کسی اس میدان میں بھی ہم اس طرح سے کوئی کردار ادا نہیں کر سکے. میں پہلے پوری اس پروگرام میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا، جو ہمارے پاس پوٹینشیل تھا، جو ہمارے دوست ممالک تھے، جو ہماری مسلم دنیا تھی، جن لوگوں کو سفارت کے کاری کے لحاظ سے ہمارے لحاظ سے اس طرح سے جو کشمیر کے لیے ہمارا ایک مدعا ہونا چاہیے تھا، ایک اسٹرانگ موقف تو رکھتے ہیں لیکن کوئی کردار ادا نہیں کر سکے. اس میں یوتھ بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، جس میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ جس طرح دوسرے ممالک اپنی کشمیر کی آواز کو بلند کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہم ان کو سچ دکھا سکتے ہیں. آج آپ کے پاس موبائل فون ہے، آج آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو آپ دکھا سکتے ہیں کہ ہندوستان کی عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے، ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ ان کے خاوند نہیں ملتے، ان کے ساری جو سچویشن ہے ہم یہاں پر بیٹھ کر پوری دنیا کو، اقوام عالم کو، UN کو، ان ساری چیزوں کو وائس کو ان سارے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. یہ یوتھ ہی زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں. بجا فرمایا آپ نے، بالکل بجا کہا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر برہان مظفر وانی شہید کی کوئی پکچر ہم اپلوڈ کر دیں یا ایسی کوئی چیز ویڈیو اپلوڈ کر دیں تو فیس بک بھی وہاں پہ ہماری مطلب کہ اس پہ بھی سینکشنز لگ جاتی ہیں. تو اگر ایسی سچویشن ہے تو اس سچویشن میں ہمیں کیسے پھر رول دینا ہوگا؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی ہمارا وہ جو کردار ہے وہ ہم ایسے سچ ادا نہیں کر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ کوشچن وہی پھر آپ نے مجھ سے پوچھا. اس میں آپ سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے جو پھر ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں، ہندوستان کے ٹاپ کی جو کمپنیز ہیں جو گوگل کا چلا رہی ہیں، جو یہ ساری چیزیں چلا رہی ہیں، انٹرنیٹ کی جو ایکسیس ہے، وہ تمام چیزیں اوپر کی ٹاپ کی جو IT کا جو سسٹم ہے پوری دنیا میں، وہ ہندوستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، IT کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے لوگوں کی وہاں پہ کمی ہے کیونکہ ہمارے لوگ اس طرح سے ایجوکیٹڈ ہیں یا ان کے پاس لابنگ نہیں ہے، جو وہ سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ تمام وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم کوئی بھی پکچر اپلوڈ کرتے ہیں کشمیر کے اندر، کشمیر کے لحاظ سے کوئی مواد ڈالتے ہیں تو وہ وہاں سے فنش کر دیا جاتا ہے. اس لحاظ سے ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی اپنی تعلیم کو، ایجوکیشن کو اس لیول کا لے جانا چاہیے، ہمیں IT سسٹم میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. ساری چیزوں کی بات آخر میں یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کا کمپیٹیٹر اسٹرانگ ہوگا، آپ اگر اس کے مد مقابل ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کے مد مقابل ہونے کے لیے آپ اس کے آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے اس کے مقابل ہوں، آپ ایجوکیٹڈ ہوں، آپ کے پاس ڈگریاں ہوں، آپ بھی کسی اچھی کمپنی کے CEO IT سسٹم میں بڑھیں گے تو پھر ہم آگے جا سکتے ہیں. نہیں تو ادروائز ہم یہاں پر اسی طرح ہم یہاں پر کانفرنسز کریں گے، ہم رونا دھونا جو بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں چند دہیوں سے ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا. ہمیں ہر محاذ پر، ہمیں عسکری لحاظ سے، ہمیں IT لحاظ سے، ہمیں سوشل میڈیا سے، ہمیں معاشیت کے لحاظ سے، اکانومی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے. کشمیری یوتھ کو بھی، خاص کر کے کشمیری نوجوانوں کو میں کہتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کو اس لحاظ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے.
तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद है, इंटरनेट की एक्सेस मौजूद है, हम एजुकेटेड होंगे तो माशरे पर रोल करेंगे, क्योंकि वही माशरे कामयाब होते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं, वही लोगों का किरदार माशरे में बड़ा होता है जो एजुकेटेड होते हैं, जिन्होंने जो तालीम की तरफ ज़्यादा और लिटरेसी रेट उनके हाई होते हैं और इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज़ हम इसी तरह चलते रहेंगे। तो कोशिश हमने यही करनी है, यूथ के लिए मेरा यही प्रोग्राम है, आगे बढ़ें, पढ़ें और इन तमाम चीज़ों के ऊपर ग्रिप हासिल करें, ताकि हमने इस माशरे से, हमने हिंदुस्तान से भी आज़ादी हासिल करनी है और इस दुनिया के ऊपर अगर लीड करना है उन लोगों के साथ जिन्होंने तरक्की की है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि आयशा सैयद साबिक MNA जमात इस्लामी, सियाब अज़मत मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है और यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।